जबरदस्त बाजी की जादूगर बॉलर है और कड़क फील्ड Oman में Sakasono lama Mirabani wa Gisar Lagda fala Daerah Purnog. Jangan sih tanya Rostala. Janze po anggota roda. Tisha di mari khasha. जादूगर बॉलर रमजान बाबा की तरफ से इंतहाई अच्छा गेंदबाजी की आज फाइनल मैच में 4 मिनट उसके बाद رمضان يلم الهديدة هذا موجودة 30 صابرة الله يلو 4 سيدة أن خطرناك صابرة يا هديدة يرم الهدى أن رمضان خطرناك هذا دسمز الله يقول صابرة يلم الهديدة موجودة 30 هذا الله سليمانا ضرب الهديدة رمضان ولا صابرة واه 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 الله إن الله ستة على ولدات الستة أيلوه موجودة صابرة أن خطرناك يا ولد الجريدة أن رمضان هذا المرب الحديدة أن رمضان الها واه 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 خطرناك سليمانا يرم البديدة Panjang ikhtitam pe 66 रन 61 सॉरी 2 विकेट नुकसान पे Asmat awak selalu dah dah Mamina. Asmat. Electoral से. अच्छा. खबर है. बहुत शुक्रिया अबू बकर 5 ओवर के बाद 3 Asmaino Kadir Rabbuna tua kya to chudbir chamshida to mashaik marud ki ulada mera bani ki apni dar bal mutasi इरफान बहुत अच्छी बॉलिंग चेंज ऑफ पेस वाइड का इशारा पार की जाने से स्कोर 6 ओवर का आगाज इरशाद भाई काफी मशरूफ समस्याएं की तरफ जाते हुए गुल गजीर टीवी और अजमई